गाँ ठारू आरंभ कर सहर सहर ठारू आरंभ कर गाँ पर्यंत सबुठी छात्री और महिला असुरक्षित मनुष्य एने सबुठी आईन श्रृंखला विपर्यस्त हो पड़ा बेले विजु युव और छात्र जनता दल पक्षर यार प्रतिवाद शोभा आयोजित करा जाई विरोध प्रदर्शन करा जायछि। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଆସିକା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆସିକା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ବାହାରି ଆସିକା ଆଦର୍ଶ ଥାନାଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଠାରେ ମହିଳା ଓ ଛାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାତ୍ରୀ ଓ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ସମ୍ବଳିତ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ପତ୍ର ଆସିକା ଥାନା ଅଧିକାରୀ କୁଳମଣି ସେଠୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ। बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी डाउन डाउन सरकार डाउन डाउन मौनबाजी अमर दाबी अमर दाबी ओडिशार मौडमणि नवीन पट्टनायक ओडिशार मौडमणि नवीन पट्टनायक जनता दल जिंदाबाद जनता दल जिंदाबाद। आसिका कॉलेज नारी मैंने छात्र छात्री मैंने केमी सुरक्षित रही आपण भरोसा कर सरकार भरोसा ना संपूर्ण सुरक्षा दायित्व ने सर सरकार आम रास्ता विश्वास ना आप रास्ता विश्वास पुलिस प्रशासन रखी आम समस्त कॉलेज छात्र छात्री युव छात्र जनता दल कर्मकर्ता आसिक आपको नवेदन करूँ स्मारक डीजी उद्देश्य संपूर्ण सुरक्षा आप दायित्व ब्यूरो रिपोर्ट संधान ओडिशा लाइव।